live! YTF long live! YTF long live! TWF long live! TWF long live! YTF long live! YTF long live! রাজ্য সরকার খিলাফে কেন্দ্রীয় সরকার খিলাফে শ্রী রাজলক্ষ্য চাপুরো বন্ধ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আজকে নতুন খারাপ মানে মা মুখানো হাইক জমা কথা চলি নয় হাইক জমা কথা চলি নয় কেন্দ্রীয় সরকার খিলাফে রাজ্য সরকার খিলাফে শ্রী রাজলক্ষ্য চাপুরো বন্ধ কেন্দ্রীয় সরকার আজকে নতুন খারাপ মানে মা মুখানো হাইক জমা কথা চলি নয় হাইক জমা কথা চলি নয় শিকলা ভান বাজা খোপ শিকলা ভান বাজা খোপ বুড়ি ভান বাজা খোপ বুড়ি ভান বাজা খোপ জলা ভান বাজা খোপ জলা ভান বাজা খোপ বুবা গ্রাকি বুবা গ্রাকি বুবা গ্রাকি শ্রী রাজলক্ষ্য চাপুরো বন্ধ কেন্দ্রীয় সরকার তাই রাজ্য সরকার মিলে ওই যে অবস্থা আজকে হোটেল খালে মানে মাম খানে হাইক জমা কথা চলি নয় হাইক জমা কথা চলি নয় রাজ্য সরকার খিলাফে কেন্দ্রীয় সরকার খিলাফে রাজ্য সরকার খিলাফে কেন্দ্রীয় সরকার খিলাফে আপনার মধ্যে কিছু রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্র সরকার চাষে খাই রয়েছেন আপনার কথা চলি নয় আপনার মধ্যে আপনার কথা চলি নাই আপনার মধ্যে কিছু আপনার কথা চলি নাই বুবা গ্রাকি বুবা গ্রাকি বুবা গ্রাকি কথা চলি নয় রাজ্য সরকার খিলাফে কেন্দ্রীয় সরকার খিলাফে রাজ্য সরকার খিলাফে কেন্দ্রীয় সরকার খিলাফে শ্রী রাজলক্ষ্য ini jeng kumunung hakibo kasa bikum misil সংযোজকা যে বিক্ষোভ মিছিল নরা যতন সাইমানো তিনি ট্রেডিশন তিনি ইতিহাস তিনি লাইবুমা পুষ্পবন্ত ন তিনি যে রয়্যাল প্যালেস ন তিনি जों সাইমানখা যে ইন্টারনাল চিনি আছেন খবর সপাইখা যে অব টাস্ক গ্রুপ ন রিওই টাস্ক হোটেল সামনে বগৈ রাজ্য সরকার নাকি অলরেডি টাস্ক হোটেল ন প্রপোজাল লহরকা টাস্ক গ্রুপ ন প্রপোজাল লহকা আমনি বিরুদ্ধে जों তিনি অখুমলঙ্গ বিক্ষোভ মিছিল খাইনাংখা তামনি বগৈ হিমালয় जों বিগত দিনবো जों নুখা যে ত্রিপুরা রাজ্যও যে ত্রিপুরাসন ইতিহাস যে লাইবুমা যে রাজ পরিবারের যে কালচার ত্রিপুরাসন যে ইতিহাস যে লাইবুমা ন বিকৃত খাইনানি বগৈ একটা একটা চক্রান্ত চলিত মানে जों নুগো থাংনাইবো जों নুখা যিনি যে নুয়ুংমা হেকে রাজবাড়ি ন বুমুং পরিবর্তন খাইয়ে যে স্টেট মিউজিয়ামস নামকা এই রাজ্য সরকার ইভেন जों খানাকা যে নুখা যে আস্তবল ময়দান তিনি বুমুং রিপ্লেসমেন্ট খাইয়ে তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দ মুংস নাম জাখা ম বহাইনে সেম কায়দাই ন হাইন যে চিনি পুষ্পবন্ত ম নাইনক সাইমানো যে 1949 যে ইন্ডিয়া মার্জার এগ্রিমেন্ট নংফর বহাইন চিনি কাঞ্চন প্রভা দেবী শ্রাই সিজাক দङ যে অব রাজ্যপাল হেকে রাজভবন নাম জাক নাই একমাত্র অমন বাগৈ তিনি এগ্রিমেন্ট খাইজাগো অমন বাগৈ না বাগৈ তিন তামনি বাগৈ টাস্ক গ্রুপ ন তিনি টাস্ক তিনি টাস্ক হোটেল নানি নাম অব जों রাজ্য সরকার থানি যদি অব অমনি জবাব নাই जों অব যদি বদ্ধ খাইয়াঙ্কাকে আগামী দিন শুধু অখুমুলং তংলাক আগরতলা তংলাক সারা ত্রিপুরাসার অমনি বিরুদ্ধে খাইতিসা নাই এবং সেন্টিমেন্টাল ইস্যু অমর ত্রিপুরাসার কোন গসাই নাগলাক চিনি ইতিহাস চিনি লাইবুমা जों কোন গসাই না বিকৃত খাইমি जों গসাই নাগলাক তিনি শুধু অজাগা তংলাক সারা ত্রিপুরা করে তিনি লামা অঙ্কানায় রাজ্য সরকার তিনিবো যদি অমনি উইথড্র খাইনাই অঙ্কাকে আগামী দিনে বিরাট একটা আকার ধারণ খাইনাই এই ত্রিপুরাসার এই ত্রিপুরা যে তংস জোড়াতে অমনি আন্দোলন খাইখানায় টিএসএল যত जों আন্দোলন খাইনাই চিনি রাইট চিনি অধিকার চিনি যে অজাগানি যে মানতাই সক্তায় ইভেন जों চিনি বাঁচি তংনান বগৈ পার্মানেন্ট সলিউশন जों তিনি ফাইট খাই দङ ইভেন আগামী দিনে ফাইট খাইখানায় কোন যে जों কম্প্রমাইজ খাইগলাক তিনিবো जों সাই দङ রাজ্য সরকার ন অব যদি উইথড্র খাইনাই অঙ্কাকে আগামী দিনে বিরাট আন্দোলন নাই বৃহৎ আন্দোলন নাই रंजित देव साहित्य रामसाम जौदुमर जों साइमेया चिनी अबनो साइमानो चिनी इंटरनेट रिपोर्ट दङ যদিও সানানি কাंके राज्य सरकारनि जे स्पोक पार्सन हायके राज्य सरकारनि जे दप्तर टुरिज्म जे डिपार्टमेंट हायके मुख्यमंत्री प्रशासन हयते साना नांनाय जे अब इ मिथ्या अब कोनो राज्य सरकारनि कोनो प्लानिंग करे अब साना नांनाय आरो केउ बदल चिनी एमएलए बिन साइ दङ कांके ब जदि क्लारिफिकेशन माखायनाय आगामी दिनो अब जदि पुष्पबंत जे राजधानी होटेल ताज होटेल सरी
ताज होटेल अंगियाखने बतिनि तोनो एक्सपीरियंस मा खाइनाय जदिও आं बनो सानामो संग आमति बरं जदि केउ साइ दंगाके बो रिटेन कपि दिथो आर आं सानामो संग तिनि बहायनो बसाबो बकित राजनि स्पोक पर्सन नाचिर तिप्रामोसनि स्पोक पर्सन बसाबो एबिन अ स्टेटमेंट दिनाय आं साइबिया साबसा किन्तु जदि अमतिं दंगाके राज्य सरकार ब स्टेटमेंट मारिनाय अब राज्यबो कोनो इमप्लिमेंट इंगला अब कोनो आमति कोनो उद्योगता करै अब मासानाय बा चिन्तानि इंटरनल रिपोर्ट दङो इभेन तीन ताज होटेल थांगे प्रपोजल सगिजाम जे पुष्प बंत चिनी जे गवर्नर कसाम जे गवर्नर हाउस कसाम न राज ताज होटेल न अलरेडी न या फरनान बगै राज्य सरकार जे प्रपोजल सगिया चिन्ता इंटरनल रिपोर्ट दङो आमनि बगैनो तिनि जों सारा त्रिपुरा करङै राज्यनि जत त्रिपुरा सरक त्रिपुरा हाना हामजाकनाय रक त्रिपुरा साना हामजाकनाय रक अमनि बिरोधे जों गर्जन खाय उथंनाय जदि राज्य सरकार उथंनाय अंगकै आगामी दिन जों बृहत आन्दोलन खायनाय राज्य सरकार जदिও जे त्रिपुरा राज्यनि इतिहास जे लाई बुमाना जदि नष्ट खाइनाय अंगकै लाई बुमा चिनी जतनि गर्व नरक साइमन जे 1970 नो महाराजा चिनी वीरेंद्र किशोर अबनो सनामलांखा अब चिनी कृति अब चिनी प्राइड अबनो जदि जों खुन नंना थांगांकै जों कुनिनो कम्प्रोमाइज खाइगला जों नायो राज्य सरकार जदि काहाम तनानि गंकै बो उइद्र खाइ मानानाय आगामी दिन उइद्र खाइनाय अंका गाबनि विकल्प आबनि परिकल्पना जदिसको जों वान सकनाय राज्य बासि कुनिनो चुप दंला उन त्रिपुरा मताना कनि देपन याखरि दिगो आं एस एमएलए हिसाबै तिन अर फाया आनि राज्यनि इतिहास आनि राज्यनि जे चिनी जे गर्व चिनी इतिहास चिनी लाइफ मा जों कुनि बिगत खाइ लाख आं तिनबो साइ दङ सुदु तिन अर एमएलए नि फाइमानि या इभेन जखन रेचो राजबारी चिनी जे नुयं मानो जे रिनेम खानाय पर गत बिगत दिन जे सीपीएम सरकार चिनी राजबारी न चेंज खानाय पर थबो जों बृहत आन्दोलन खाइनांका पात के रापर डीएसएम हापर इभेन आफ्रो के रापर डीएसएम हापर इभेन आफ्रो चिन बुबाग्रा दङ जिन महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर दङ दिनै अति सत्तर जिन आन्दोलननि फले त्रिपुरासरनि डिमान्ड अनुसारे बरक रिनेम खाइपनो स्टेट आफ्रो स्टेट म्युजियम खाइपनो मात्र बाध्य मांखा जे ओजन के प्लेस नारायण बागै कारण अब अवश्य आं सानामु संग पाब्लिकनि डिमान्ड राज्यनि जर्त त्रिपुरासरनि डिमान्ड अ चाहिदान पुदिन राज्य सरकार डिमान्ड दिनाय खाइमाया अबनो चिनि कप लास खाइ और 5 स्टार होटल खलायदों 115 स्टार होटल फन खलायदों जों माना खलाया खालादे डेभलप नांगौ 5 स्टार होटल नांगौ 7 स्टार 10 स्टार नांगौ बाट किन्तु सिनी बुबागारानि सिनी राज्यनि इतिहास जे सिरिसितनि जे मुकुमुनो होय जों 5 स्टार या जों 0 स्टार होटल फन खालामना लाख अमंगा सिनी त्रिपुरा मथानि नाहारमों अमंगे जों तबा खालायनाय जों उन्नतनो और बरक सावनो जोंनो और उन्नयन बिरोधी 5 स्टार होटल खालामनाय माने सलायो माने कासुओ हायनो ना नेभार जों 5 स्टार होटल नि 10 स्टार होटल नि केन्तो सिनि बुबागारानि मुकुमु सिनि हिस्टरी न जों अनेक इनका त्रिपुरा राज्य सिनि बीएम हॉस्पिटल न आईजीएम खलाजाका आस्तबल न तिनि स्वामी विवेकानन्द खलाजाका अमाय गोबांमा सिनि पारानि बुमुं गोबांमा सिनि पारानि आगिनि बुमुं गरिका राजबारी नि स्टेचु आरोबो सिनि बुबागारानि गरै केन्तो हाइप्रो enough is enough jata सरकार ngi tongdong jongoro bobai jodda elen da abo sing nailap pre त्रिपुरा सानि इतिहास नि एगेन्स्ट जखन आगादोंनाय त्रिपुरा सानि बिरुद्ध जखन सामुं जानाय आबो ब सरकार जों नागिलाक आ सरकारनि एगेन्स्ट त्रिपुरा मथा एवं बुबागारा एवं जों आवाज दिसानाय सिरिं सिरिं आसगै तंगला अमगा त्रिपुरा मथानि क्लियर चिनि इंको साकलायमु मेसेज हानि बागै खाजनि ताखोक्तै बुखोब त्रिपुरा सारकनो जतनो सानाय जोंरो जतनो कोनो पार्टी नाया जों पुलिया चिनि जाति चिनि दफानि चिनि मुकुमुनो सापन माने अमनो जों जिता बाखलायनाय जारा ताबो मन्दिर चाइ तंनाय एमएलए चाइ तंनाय दिनै एमएलए सोंबाय दङ जों एमडिसि दङ जों एलेन किन्तु जों चिनि उपर आगात जोंनाय मोनया जों चिनि हामकरानि बागैसो एलेन जोङो चिनि दफानि मुकुमुनो सकरमान बागै जों एलेन जोंया आवनो जों बार मेसेज नायो जों गजागा जों चिनि खमागा कोनो इशुया जों चिनि दफा चिनि हा अमतो चिनि मेन इशु हानि बागै जों दिनै प्रोटेस्ट खालायो भबिष्यत जदि अमनम बथागियांके अमतिनि इशु ट्रायल्सखौ जों तेबो फुलुकनाय पिक्चार अभी बाकी है जों फुलुकनाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक आगिनि हालिया ताबुकनि त्रिपुरा सरक ताबुकनि फुलुकनाय राज्य सरकार जदि जोंनो जदि अमनो हुन्दु कान्या कोनो खालायावो जदि खालायनानै चेष्टा खालायके ब आदिनो बुजिनाय
যে বরক অহংকার রঙে আসুক তংনাই যখন দিনে জাগানি নগরে থেনে আদিন বুঝিনাই সিনি আবক ক্ষমতা দङ जों বুঝিনি নাই হামবাই সুরवा अमहाय जुदि इंडिया हांखा सारा त्रिपुरा राज्योआव थांनाय जों थुनुंनानि बागै रेलि खालाया जों सयथो अमनो मा मोथांनानि बागै जे रेलि खालायो अमन कासे पुतु मारकदे दै सै नारकदे नरक अमनो जों खालायना रोगालाक त्रिपुरा माता खालायना रोगालाक अमन कासिनि नाहारमों जिनि त्रिपुरा सानि हिस्टरि कमथों त्रिपुरा सानि कालचार कमाथों त्रिपुरा सानि भाषा कमाथों अम त्रिपुरा माता नामुंया जों सिनि नाहारमोंखा जों त्रिपुरा सानाव बाहायके थिसानाय त्रिपुरा सानाव बाहायके थांनाय अब जों नाहारमों हानि बागै जों दिनै आन्दोलन खालायो भबिष्यतआव जुदि बान्दो मोनथाय देंगे बाहायके जों आरो ता सुतान खालाय खुनु गुरु अमंका सिनि त्रिपुरा मातानि नाहारमों